Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, setelah tadi kita cuci motornya kembarannya Maele Kuadrat, langsung aja kita tes sambil jalan cari Ufti guys. Oke, kita jalan-jalan. Oke guys, maaf guys, gagal server ini, persenalannya low grow. Ini seperti ondelan diesel guys.
Oke guys, sekian videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat kalian semua. Ini gagal tayang gara-gara personelnya low grow guys. Oke, sekian dari videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.